کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلا جو بظاہر ایک عام سا پھل ہے آپ کی صحت کے لیے کس قدر حیرت انگیز فوائد رکھتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کے 7 ایسے حیران کن فائدے بتا رہے ہیں جنہیں جاننے کے بعد شاید آپ اسے روزانہ کھانے لگیں۔ پھلوں کا استعمال ویسے بھی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں ضروری وائٹامنز اور معدنیات مہیا کرتے ہیں بلکہ فائبرز کی مناسب مقدار بھی فراہم کرتے ہیں جو ہماری اوور آل صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن جب بات کی جائے کیلے کی تو یہ ایک سادہ سا پھل ہونے کے باوجود بے شمار طبی فوائد رکھتا ہے۔ کچھ افراد کیلے کے استعمال کو لے کر الجھن کا شکار رہتے ہیں، خاص طور پر شوگر کے مریض، کہ کیا وہ کیلا کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح وزن میں کمی یا زیادتی کے خواہشمند افراد کے لیے بھی یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ کیلا کس طرح اور کب کھایا جائے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ہم آپ کو کیلے کے 7 اہم فوائد بتا رہے ہیں بلکہ آپ کے ذہن میں موجود ان سوالات اور خدشات کا بھی تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور جانتے ہیں کیلے کے بہترین 7 فوائد کے بارے میں۔ نمبر 1، کیلا ہاضمے کا محافظ پھل۔ جب بات ہاضمے کی صحت کی ہو تو کیلا ایک سادہ سا لیکن حیرت انگیز پھل ہے جو قدرتی طور پر آپ کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کیلے میں موجود ڈائٹری فائبرز آنتوں کی حرکت کو منظم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں قبض جیسے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ خاص طور پر کم پکے ہوئے کیلے میں ریزسٹنٹ سٹارچ پایا جاتا ہے جو ایک طاقتور پری بایوٹک کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پری بایوٹکس آپ کی آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریاز کی نشوونما کو فروغ دیتے ہیں جس سے مجموعی طور پر نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے اور آپ کی گٹ پرابلمز دور ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مکمل پکے ہوئے کیلے میں پیکٹن پایا جاتا ہے جو پاخانے کو نرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں یہ پھل قبض کو ختم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیلا صرف قبض ہی نہیں بلکہ اسہال میں بھی یکساں طور پر مفید ہے۔ جی ہاں، کیلے میں موجود قدرتی اجزاء پاخانے کو گاڑھا کرتے ہیں جس سے اسہال کے دوران بار بار واش روم جانے کی پریشانی کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلے میں پایا جانے والا پوٹیشیم اسہال کے دوران جسم میں پیدا ہونے والے الیکٹرولائٹس کے توازن کو بھی بحال کرتا ہے جو اکثر کمزوری، تھکن اور چکر آنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کیلا قدرت کا وہ بہترین تحفہ ہے جو قبض اور اسہال دونوں متضاد مسائل میں یکساں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، کیلا قدرت کی طرف سے مکمل غذائیت کا خزانہ۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں صرف ایک پھل شامل کرنا چاہیں جو مکمل غذائیت فراہم کرے تو کیلا اس فہرست میں سب سے اوپر آئے گا۔ یہ چھوٹا سا زرد پھل غذائیت کے میدان میں کسی سپر فوڈ سے کم نہیں۔ جب ہم وائٹامنز کی بات کرتے ہیں تو کیلا ہمیں فراہم کرتا ہے وائٹامن اے، وائٹامن B6 اور وائٹامن C، 3 ایسے اہم وائٹامنز جو نہ صرف آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ جلد، آنکھوں اور دماغی افعال کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہیں۔ خاص طور پر وائٹامن B6 جو اعصابی نظام کو سہارا دیتا ہے، ہارمونز کے توازن میں مدد دیتا ہے اور آپ کے مزاج کو بہتر بناتا ہے۔ اگر بات کی جائے معدنیات کی تو کیلا یہاں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اس میں موجود میگنیشیم، مینگنیز اور پوٹیشیم جیسے اہم منرلز دل کی صحت، ہڈیوں کی مضبوطی اور پٹھوں کے بہتر افعال کے لیے ضروری ہیں۔ خاص طور پر پوٹیشیم جو دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے اور جسم میں الیکٹرولائٹس کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہی نہیں، کیلے میں فائبر بھی بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے، آنتوں کی صفائی اور شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان فائبرز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ غیر ضروری کھانے کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور یہی خصوصیت اسے وزن کم کرنے کے لیے بھی مفید بناتی ہے۔ مزید یہ کہ کیلا اینٹی آکسیڈنٹس کا بھی خزانہ ہے۔ اس میں موجود فلیونائڈز، فائٹو نیوٹرینٹس اور دوسرے قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور آپ کے خلیات کو آکسیڈیٹیو نقصان سے بچاتے ہیں اور کئی بیماریوں کے خلاف قدرتی دفاعی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 3، کیلا ہڈیوں کی طاقت کا راز۔ کیا آپ جانتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں خاموشی سے کمزور ہونے لگتی ہیں؟ خاص طور پر اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو ہڈیوں میں کمزوری، درد، جوڑوں میں سوجن یا کیلشیم کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہیں پر کیلا آتا ہے، ایک ایسا قدرتی پھل جو آپ کی ہڈیوں کو اندر سے طاقتور بنانے میں انتہائی حیرت انگیز کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیلے میں قدرتی طور پر پوٹیشیم اور میگنیشیم کی موجودگی ہے۔ یہ دونوں ایسے معدنیات ہیں جو ہڈیوں کی صحت کے لیے بنیادی ستون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیلے میں موجود پوٹیشیم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم میں کیلشیم کی سطح کو متوازن رکھتا ہے۔ جب جسم میں پوٹیشیم کی مناسب مقدار موجود ہو تو یہ کیلشیم کو پیشاب کے ذریعے ضائع ہونے سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیلشیم آپ غذا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ ہڈیوں میں محفوظ ہو کر انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلے میں موجود میگنیشیم وہ خاموش معمار ہے جو ہڈیوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ہونے والے ہڈیوں کے نقصان کو بھی کم کرتا ہے۔ ایک متوازن مقدار میں میگنیشیم لینے سے آپ کے جوڑوں کی لچک میں بہتری آتی ہے اور جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ نمبر 4،
केला वजन घटाने और बढ़ाने दोनों का राज। अगर आप समझते हैं कि एक ही फल वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में मददगार हो सकता है तो शायद आपको हैरत हो, लेकिन केला वाकई ही एक ऐसा जादुई और मुतवाज़िन फल है। केला न सिर्फ वजन में इजाफे को रोकता है, बल्कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये वजन कम करने में भी मदद देता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही फल मुनासिब कम्बिनेशंस के साथ वजन बढ़ाने का जरिया भी बन सकता है। अगर बात की जाए वजन कम करने के हवाले से तो केला उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो इजाफी वजन से निजात चाहते हैं, और वो भी बगैर किसी सख्त डाइट प्लान के। केले में मौजूद ग़िज़ाई रेशे यानी फाइबर्स आपके हाजमे को बेहतर बनाते हैं और आपकी भूख को कंट्रोल रखते हैं। जब आप केला खाते हैं तो आपको देर तक अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिसका मतलब है आप बार बार खाने से बच जाते हैं। ये भूख पर काबू पाने का कुदरती और आसान तरीका है। अब अगर बात की जाए वजन बढ़ाने के हवाले से तो जो अफराद अपना दुबलापन खत्म करना चाहते हैं या जो वजन बढ़ाने की जदोजहद कर रहे हैं, केला उनके लिए भी एक बेहतरीन कुदरती इंतखाब है, खास तौर पर जब इसे मूंगफली के मक्खन, दही, दूध या खुश्क मेवाजात के साथ मिलाया जाए। ये कम्बिनेशंस केले की ग़िज़ाइयत को कई गुना तक बढ़ा देते हैं और नतीजतन आपको एक हाई कैलोरीज, हाई प्रोटीन और मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक या मील मिल जाता है, जो बगैर नुकसान पहुंचाए सेहतमंद वजन बढ़ाने में मददगार साबित होता है। नंबर 5, केला गुर्दों का मुहाफिज और खामोश सिपाही। गुर्दे हमारे जिस्म के वो खामोश खादिम हैं जो दिन रात हमारी सेहत के लिए काम करते हैं, जहरीले मादों को फिल्टर करते हैं, पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को रवां दवां रखते हैं। लेकिन अगर गुर्दे ही कमज़ोर हो जाएं तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। खुशकिस्मती से केला एक ऐसा फल है जो गुर्दों की सेहत के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है, और इसकी वजह यह है कि केले में वाफिर मिकदार में पोटेशियम मौजूद होता है, एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ जो गुर्दों के काम को बेहतर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। पोटेशियम जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बरकरार रखता है, जो गुर्दों की कारकर्दगी के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा तहकीकात से पता चला है कि पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे केला गुर्दों में पत्थरी बनने के इम्कानात को भी कम कर देता है। केले में मौजूद ये खासियत गुर्दों के निज़ाम को मजबूत बनाती है और पेशाब की नाली को साफ रखने में मदद देती है, जिससे गुर्दों की पत्थरी या दीगर पेचीदगियाँ नहीं होती। ताहम यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि अगर किसी को गुर्दों के दायमी मसाइल हों या वो डायलिसिस करवा रहे हों तो इस सिलसिले में पोटेशियम की ज़्यादती नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे अफराद को केले या दीगर पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए। नंबर 6, केला दिल की सेहत के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा। केला एक ऐसा फल है जो अपनी सादगी के बावजूद हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद रखता है, खास तौर पर दिल की सेहत के लिए। आज के दौर में दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इनसे बचाव के लिए हमें ऐसी कुदरती ग़िज़ा की ज़रूरत है जो मौसर, आसान और महफूज हो, और केला इन तमाम खूबियों पर पूरा उतरता है। केले में सबसे अहम ग़िज़ाई जुज़ पोटेशियम होता है जो दिल की धड़कन को मामूल पर रखता है और ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का एक बड़ा सबब है और केले का बाकायदगी से इस्तेमाल इसे कुदरती तौर पर कम कर सकता है। इसके साथ साथ केला फाइबर से भी भरपूर होता है। फाइबर्स खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तक़वियत देता है, जिससे दिल की शरियानें साफ़ और मजबूत रहती हैं। जब शरियानों में चिकनाई जमा ना हो तो खून की रवानी बेहतर होती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का ख़तरा भी कम हो जाता है। फ्लेवोनाइड्स और विटामिन B6 दिल के पट्ठों को तक़वियत देते हैं और सोजिश को कम करते हैं। इसके साथ साथ दिल की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। विटामिन B6 खास तौर पर होमोसिस्टीन नामी एक खतरनाक अमीनो एसिड की सतह को कम करता है जो दिल के अमराज से जुड़ा होता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि केला एक ऐसा फल है जो न सिर्फ दिल के अमराज से बचाव में मदद देता है, बल्कि अगर दिल पहले से मुतासिर हो चुका हो तो इसकी सेहत को बहाल करने में भी मुआवन साबित होता है। नंबर 7, शुगर के मरीजों के लिए मुफीद। आखिरी नंबर पर केले के इस्तेमाल से आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी लोग इसी कन्फ्यूजन में होते हैं कि शुगर के मरीज़ केला खा सकते हैं या नहीं, तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। केले में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद देता है। सब्ज़ और कम पके हुए केले में रेजिस्टेंट स्टार्च ज़्यादा होता है जो हमारे मैदे में जल्दी हजम नहीं होता, जिसकी वजह से खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता। साथ में पेट फुल महसूस होता है, भूख कम हो जाती है और मैदा जल्दी खाली नहीं होता। इन्हीं सभी खूबियों की वजह से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को जल्दी नहीं बढ़ाता, खास तौर पर उनमें जो शुगर का शिकार हैं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ज़्यादा पका हुआ केला कभी ना खाएं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो एक वक्त में एक से ज़्यादा केला हरगिज़ ना खाएं। इसके अलावा केले में मौजूद फाइबर्स आपके इंसुलिन के काम को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। केले के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका। केला रोज़ की खुराक में शामिल करना बहुत आसान है।
इसकी स्मूदी बनाएं, इसे दही, ड्राई फ्रूट्स या किसी भी सीरियल वगैरह के साथ मिलाकर खाएं। एक आम सा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं और वो ये है कि केले रोजाना कितने खाने चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि ये आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप केले को अपने खुराक में कितना शामिल कर सकते हैं और आपके हेल्थ गोल्स क्या क्या हैं। अगर आम बात की जाए तो एक बड़े बंदे के लिए रोजाना 1 से 2 केला खाना आइडियल होता है। इस तरह से ये आपकी ब्लड शुगर को भी मुतासिर नहीं करता और ना ही आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं, बल्कि जो विटामिन्स और मिनरल्स आपकी रोजाना की ज़रूरत होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो इस सूरत में आप रोजाना 2 से 3 केले खा सकते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए रोजाना 1 केला खाना काफ़ी होता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है हमारी आज की मालूमात आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।